Royal Ocean Crest Panglao. So this is a condominium, no, developed by Primary Homes Incorporated. So the price range is 4 million to 4.5 million pesos. Then it is located in Barangay San Isidro, Dawis, Bohol in Panglao Island. So very close from Bee Farm, and the other side is very close from Plasing Meadows. So walking distance lagi ni siya guys from the beaches. All lagi diha dapitan, no. So just walking distance. So muna kung gusto kang mag beach or mag diving, so mo to siya, no. Pabor na to siya paingon sa Virgin Island or Pamilakan Island. Magkuhan mo dito, pero diha you can also have a swimming in the beach resorts, no, or in the beach. Open ra na siya diha guys. So mao na, no, na eroplano makita nimo. It is in the Panglao Island, ay international airport. Yeah, there is an international airport. Existing na ning mga buildings guys, existing na. Then ongoing ang construction niya, murag hapit na mag turnover ning uban. So aside nga maka beach ka mo ni, nay gitawag og mga swimming pool. So dagko nga swimming pool. So in terms of condominium guys, kini ra gyud nga pilion ra nato ang mga condominium nga maka kwanta guarantee, di ba, naman ka sa mga earthquake. You can already kanang balance the situation that there are so many earthquakes. So we need to choose a good developer. So one of the best is this Primary Homes Incorporated. Mano sila, gidevelop nila ang Royal Ocean Crest Panglao. So ano na siya, no, natay video ani, nanatay mga video ani guys nga ongoing yun ang construction. Pero kini sa ilahan ni nga presentation ato lang gi video pod, re-video kay naaman sila gi kuan sa ato ang event dito sa ICM Mall. So ato lang po ning ikuha. Pasensyahin lang ta, no, at least naagyod ta, naagid tayo makita. So you can inquire me. So actually dito kisa to'y di ganahan og yuta arita sa subdivision or condominium. So aside sa condominium, na po sila ay mga lot only or house and lot. House and lot. So money siya guys, back to condominium, no, na commercial pod. So no need to go out, basta sulod sa condominium, kompleto na sad sila dito guys. So ang naka-advantage kamong taga, for those who are living somewhere outside of Bohol or not from Bohol, you can buy a condominium. Pwede ninyo ipabangan, rent out, or Airbnb. Airbnb man may uso ron, Airbnb. So mao ni nakanindot sa mga dili ganahan kay kini manggong condominium kuana ni siya kanang ready na tanan. You have the security, then gamay ra pog limpyohonon kay pilar ba ka square meters. It's just only 30 square meters, no, for the studio. Then you have a balcony. But usually guys, wala na rabay si view diri kasagaran, piliono na mountain view or other side dili jud ingon nga kuan makay mountain kanang wala na si view, basta diya ka sa ibabaw. Pwede man ka gusto ganahan kag si view, naman po sila gitawag o view deck. So okay ra gyapon, no.
na sila gitawag og budik, adto ra ka maglantaw-lantaw. Ang naka-advantage lang aning condominium guys kay matawag kani og exclusive ba in terms of safety, kay siyempre na may mga security. So gym na pod, mahug og kompleto but maklaro ba ning building amenities. Pero if you're interested, just contact me. I have my Facebook account, you can add me, or kuan kanang akong number, WhatsApp, Viber man na siya. So kana mga interior lang na siya guys, pero dili gid na mao ang atong deliverable unit. So kana i-design na siya nga if in case you can buy, mana siya ang mahitabo, no? Ila lang nag-design, although lahi tong deliverable unit, wala pa ng mga salasit, wala pa ng mga kuan, although there are paints na mga pintal daya, tile floors, CR, pero sa aircon wala pa sila aircon guys. Kita naging mo puno, so more or less nalakpod na sa mga 100,000 siguro na complete na. So mana siya guys, no? Mana yung naka-advantage sa condominium. Then you need to choose kining primary homes is one, no? Kay kuan gyud branded na tawag ni, branded ng ilang kuan development, no? Iba naman sila. So ana, pwede ni paagi sa cellphone ang imuhang lock sa imuhang kanang door, no? Matawag smartphone, no? Kuan na kayo guys, kanang migawas nimo mo paong sulod nimo siga na sad. So nagdepende na nimo, no? Then actually man good kining condominium, kuan ra ni siya kanang na sige tawo mga common spaces ba, para na swimming pool or kanang mga hallway, that is the common spaces. Mao na ang mga kasagaran diri guys ang nalitawag og condominium dues. Usually they are ranging from 100 pesos per square meter to 120. So mao na kasagaran, no? Kasagaran sa condominium dues. So meaning if you have a one unit with 30 square meters, so let's say around 3,000 per month, no? Mao na condominium dues kay you are paying the security, the kanang nang limpyo, kanang naglimpyo sa common areas. Then you have a gym also. So ang nakanindot lang, wala na ladyo kay buhaton ba. So that is my full name, Ninyo Mau Ascatursa. I am a real estate broker with PRC license 0015450. You can contact me Facebook, Messenger, and YouTube channel. Thank you very much.